Assalamu alaikum. How are you all? Alhamdulillah, I am fine. Today I will be sharing with you the experiences of 14 people related to Istighfar. I always feel happy sharing such real life tested stories with you because Istighfar is something that has been tried and tested by so many people. And that's why I keep sharing such stories with you. Whenever I find them on TikTok, Instagram, or Facebook, I instantly feel like sharing them with you so you can also be inspired and start practicing. May Allah bring miracles in your life too. So, just like always, I'll keep sharing such stories first in English and then in Urdu. These stories are short but truly mind blowing and heart touching. Now, I'll start sharing the stories one by one. I read Surah Al Baqarah and say Astaghfirullah 30,000 every day. Alhamdulillah, it changed my life. Everything I wanted, I got it. Alhamdulillah. MashaAllah, reciting 30,000 istighfar brings immense benefits. This reminded me of another story that I had shared earlier. A man made it a routine to recite istighfar 30,000 times daily. He said that he never even needs to ask for anything. Allah provides even before he asks. His prayers are accepted instantly. MashaAllah, MashaAllah. May Allah give us the ability to make such istighfar a part of our lives too. Second story of istighfar. I know about istighfar and Surah Yusuf because it changed my life through a hard time. Alhamdulillah. Alhamdulillah. He also used to recite Surah Yusuf and I have read about many miracles through it as well. Truly every surah of the Quran brings benefit. Third story of istighfar. I needed to hear good news about something so I did istighfar daily and wallahi within 35 days I got what I asked for. Alhamdulillah, Alhamdulillah, MashaAllah. Fourth experience of istighfar. Istighfar bit is so true. Wallahi happened to me as well. I did with tasbih as well. The change is unreal. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fifth experience of istighfar. This is so true. I have been doing istighfar for the last 2 weeks every day and my heart feels so much more content. I don't get annoyed or affected by things. Alhamdulillah. It's absolutely true that istighfar removes anger, depression and tension. It all disappears so quickly. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sixth experience of istighfar. It's work. I saw this video yesterday and I did it and now I am 200k richer than yesterday. Allahu Akbar. It means that Allah increased their sustenance and risk even more. Seventh experience of istighfar. I do 33 after prayers and my business grow greatly. Alhamdulillah. MashaAllah. MashaAllah. Alhamdulillah. Eighth experience of istighfar. I can definitely testify to this. Allah Salawat is so kind to us. I do 25,000 astaghfirullah in 5 days and whatever I ask Allah, He always does it. Alhamdulillah, MashaAllah, MashaAllah. Alhamdulillah. Ninth experience of istighfar. This is so true. Alhamdulillah, some of my duas have been accepted. I try to recite astaghfirullah at least 3,000 to 4,000 daily. Alhamdulillah, with salawat. Alhamdulillah. There's no doubt that the one who recites Durud Ibrahim is never left empty-handed. Alhamdulillah. 10th experience of istighfar. It's really true. I had no money, then I started saying istighfar and imagine Allah opened doors for me and I received a call telling me that there a job for me till today. I don't want to stop it. 11th experience of istighfar. I wanted to do 1000 per day, so I divided it into 5 and do 200 after every prayer. Takes a couple of minutes. My anxiety has vanished since I started doing this. Alhamdulillah. Alhamdulillah, MashaAllah. See how people are experiencing blessing and miracles by doing these simple acts. MashaAllah. 12 experience of istighfar. I just go crazy on istighfar. Alhamdulillah. And I see lots of miracles that it rains. Subhanallah. I end up doing 10,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 13 experience of istighfar. Been doing it 10k times every day for the past 1 month and trust me, it's work. Alhamdulillah. 14 experience of istighfar. Wallahi, istighfar has given me so much contentment and no matter
what I go through, my heart is always at ease, alhamdulillah. These are the stories of 14 people whose experiences with istighfar are truly astonishing. May Allah also show us the miracles of istighfar in our lives as well. Alhamdulillah, mashallah, mashallah. 14 स्टोरीज़ है, ये मैं उर्दू में आपसे शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करूँ जो हमेशा आज़माया हुआ हो, जो लोगों ने आज़माया हुआ हो, जो मैंने आज़माया हुआ हो। तो इस्तिग़फ़ार भी लोगों का आज़माया हुआ है, इसीलिए मैं इसकी इतनी स्टोरी शेयर करती हूँ। जहाँ भी मुझे मिलती है, टिकटॉक में, इंस्टा में, फेसबुक में, लोगों के मैं एक्सपीरियंस देखती हूँ तो मैं फ़ौरन मेरे जहन में आता है कि मैं इसको आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इनकी ब्लेसिंग्स देखकर शुरू करें और आपकी भी लाइफ में मौज़ात शुरू हो। और जो स्टोरीज़ है ये बहुत छोटी छोटी है लेकिन हैरान करने वाली है। ये कमेंट्स की सूरत में कमेंट्स ही है, लेकिन मैं फिर भी ये आप लोगों से शेयर करूँगी कि इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये कभी कभी जब हम पढ़ते हैं ना तो फिर ये हमारे अंदर भी जज्बात उठते हैं, हम भी शुरू करते हैं और फिर अल्लाह हमारे लिए भी मिरेकल्स होते हैं, ये हमें मोटिवेट करते हैं और हम इंस्पायर होकर शुरू करते हैं, तो ये हमारी भी ज़िंदगी बदलने वाली बन जाती है। तो अब ये जो 14 जो स्टोरीज़ है इसको मैं वन बाय वन आपसे शेयर करती हूँ। जो पहली स्टोरी है ये है, इन्होंने शेयर किया कि मैं रोज़ सूरह बकरा की तिलावत करती हूँ और रोज़ाना 30,000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जो कुछ भी मैंने मांगा मुझे मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे मुझे एक और स्टोरी याद आ गई जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। एक स्टोरी थी जो उन्होंने शेयर की थी कि मैं रोज़ाना 30,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार करती हूँ और इसमें ये होता है कि मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह मुझे मेरे बिन मांगे मुझे दे देता है। मेरे दिल में होता है, मैं सोचता हूँ तो वो चीज़ मेरे सामने हाज़िर हो जाती है। यानी इस कदर इस्तिग़फ़ार को जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे ये इतना ही हमें हैरान कर देगा और फिर हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें अता कर देगा बिन मांगे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें भी इतना ज़्यादा पढ़ने की तौफ़ीक दे। अब जो दूसरी स्टोरी है ये इन्होंने शेयर किया कि मैं इस्तिग़फ़ार और सूरह यूसुफ़ के बारे में जानती हूँ क्योंकि इन दोनों ने मेरी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त में बड़ा सहारा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी सूरह यूसुफ़ की बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ सुनी है और जिससे लोग उस अपनी शादी के लिए भी करते हैं, पसंद की शादी के लिए भी पढ़ते हैं सूरह यूसुफ़। जो मैंने इसकी बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ सुनी है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होता है ये भी पढ़ना। और कुरान का तो हर सूरह ही जो है आपको हैरान कर देता है, आपकी ज़िंदगी को बदल देता है बेशक। अब जो तीसरी स्टोरी है इन्होंने शेयर किया कि मुझे किसी चीज़ के बारे में अच्छी खबर सुननी थी तो मैंने रोज़ाना इस्तिग़फ़ार किया। वल्लाही 35 दिन के अंदर वो चीज़ मिल गई जो मैंने मांगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। चौथी जो एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया कि इस्तिग़फ़ार की बात बिल्कुल सच है। वल्लाही मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने तस्बीह के साथ किया, तब्दीली वाकई हैरान कुन थी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जो पांचवा एक्सपीरियंस है इस्तिग़फ़ार का, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से रोज़ाना इस्तिग़फ़ार कर रही हूँ और मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन महसूस करता है। अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या असर नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई ऐसा है जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो ये आपके गुस्से को भी ख़त्म करता है, ये आपके डिप्रेशंस को और ये आपकी एंजाइटी को और जो बेसुकूनी होती है ये उसको भी ख़त्म करता है। तो वाकई ऐसा ही है। अब जो 6th स्टोरी है इन्होंने शेयर की है ये है कि ये वाकई काम करता है। मैंने बिल्कुल ये वीडियो देखी और इस्तिग़फ़ार किया और अब मैं कल के मुकाबले में 200,000 रुपये ज़्यादा मालदार हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। इनका कहना ये है कि ये इन्होंने एक मिसाल दी और इनका कहना ये है कि यानी इनका रिस्क जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है सिर्फ़ एक दिन करने से। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तिग़फ़ार आपको मालदार तो करता है, ये तो यकीनी बात है क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद ही फरमाया है कुरान में। तो ये इस्तिग़फ़ार आपके माल को तो यकीनन ही आप बढ़ाता है। तो इस्तिग़फ़ार को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें अगर आपके रिस्क में कमी है। तो अब 7th स्टोरी है जो इन्होंने शेयर किया है कि मैं नमाज के बाद 33 मरतबा इस्तिग़फ़ार करती हूँ और मेरा कारोबार बहुत तरक्की कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह,
دیکھیں صرف 33 مرتبہ کرنا بھی ان کو اتنا فائدہ دے رہا ہے. تو صرف 33 نمبرز کا کوئی وہ نہیں ہوتا. 33 مرتبہ پڑھیں چاہے 30,000 مرتبہ پڑھیں، کوئی وہ نہیں ہے. آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے، جتنا آپ کے لیے آسانی ہو. اگر آپ کے وقت یعنی ٹائم آپ کے لیے ہے، آپ کو ملتا ہے تو آپ زیادہ پڑھ لیں. اگر نہیں ملتا تو پھر 33 یا 100 مرتبہ نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. تو اب جو ایٹ میریکل سٹوری ہیں جو انہوں نے شیئر کیا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دے سکتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ بہت مہربان ہے. میں 5 دن میں 25,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں، اور جو بھی دعا مانگتی ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی یہ کہہ رہے کہ میں 25,000 مرتبہ انہوں نے تعداد رکھی ہے، اور یہ 5 دن میں انہیں پورا کرتی ہیں، اور یہ جو بھی مانگتی ہے یہ وہ پورا ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. جو 9 سٹوری ہے انہوں نے شیئر کیا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے. الحمدللہ میری کئی دعائیں قبول ہو چکی ہیں. میں روزانہ کم از کم 3,000 سے 4,000 استغفار پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں الحمدللہ، اور درود شریف کے ساتھ. ماشاءاللہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے، اللہ اس کی جولی ضرور بھرتا ہے. اور جو 10 سٹوری ہے یہ انہوں نے شیئر کیا کہ یہ واقعی سچ ہے. میرے پاس پیسے نہیں تھے، پھر میں نے استغفار کرنا شروع کیا. سوچا اللہ نے میرے لیے دروازے کھول دیے، اور مجھے ایک کال آئی کہ آپ کی ایک جاب دستیاب ہے. آج تک میں نے استغفار کرنا بند نہیں کیا. ماشاء اللہ. یعنی انہوں نے استغفار کیا اور ان کو کال آ گئی اور کہ ایک جاب دستیاب ہے اور آپ آج ایک جاب کر لیں، اور اس کے بعد سے انہوں نے کبھی بھی استغفار کہنا بند نہیں کیا. ماشاء اللہ الحمدللہ. اب جو 11 سٹوری ہے، میں روزانہ 1000 استغفار کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا. ہر نماز کے بعد میں 200 مرتبہ، صرف چند منٹ لگتے ہیں. جب سے یہ شروع کیا ہے میرا اضطراب ختم ہو گیا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 12 سٹوری آف استغفار. میں استغفار میں پورے دل سے لگ گئی الحمدللہ، اور میں نے بہت سے معجزات دیکھے. سبحان اللہ. بارش بھی ہوئی. کبھی کبھار تو 10,000 استغفار تک استغفار کرتی ہوں میں. ماشاء اللہ. 13 سٹوری جو ہے انہوں نے شیئر کیا ہے کہ میں پچھلے 1 مہینے سے روزانہ 10,000 مرتبہ استغفار کر رہی ہوں، اور یقین کریں یہ واقعی اثر کرتا ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. 10,000 پڑھنا بھی بہت بہت برکت کا باعث بنتا ہے. اور جو 14th سٹوری ہے انہوں نے شیئر کیا ہے کہ واللہ استغفار نے مجھے بہت سکون دیا ہے، اور چاہے جو بھی حالات ہو میرا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. ایسا ہی ہے، جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو پھر ٹینشن بھی آتی ہے. ایسا نہیں کہ ٹینشنس نہیں آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، لیکن اس ٹینشن سے آپ گھبراتے نہیں ہیں. آپ کا دل پرسکون ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سب بہتر کر دے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. تو یہ تھی وہ سٹوریز جو میں نے سنائی. اللہ ہماری زندگی میں ایسے برکات نازل کرے. اللہ ہمیں بھی اتنا پڑھنے کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے معجزات دکھائے کہ ہم اپنے زبان سے کوئی دعا نہ مانگے اور وہ دعا قبول ہو جائے بن مانگے ہی. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.